আমি জুলিকে বলবো তার জাতি পূজা नमस्ते वायो वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु Amendro Medaras Pranato Amritasya Devatarano Priyataro Hare Ramme Vicharjanam Yova Me Madhumattama Karana Brahmore Vishwavam Brahmanokka কি করে এই দোকানটা আমি পেয়েছি সেটা তো আপনারাও জানেন না, কিন্তু এটা মায়ের আশীর্বাদ এবং মায়ের কৃপা এবং মায়ের হয়তো ইচ্ছা আছে তুই আস্তে আস্তে এগিয়ে চল, সেটাও একটা বৃত্তান্ত ব্যাপার যায়, সেটা এখন সময় নেই, সেটা বলার সময় নেই। কৃতজ্ঞ থাকবো এবং সবার প্রতি ভালোবাসা এবং নিয়ে এখানে আসি। আপনাদের বলবেন আমাদের সাধ্য অনুসারে যতটা পারি ডিসকাউন্ট দাদাও আগেই বলে দিয়েছে, ডিসকাউন্ট করার মতো অপেক্ষা কি হবে। আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে সমগ্র ত্রিপুরাবাসী এবং উদয়পুরবাসীর কাছে বিশেষ আবেদন আপনাদের সহযোগিতা এবং আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি এটি করছি। নমস্কার সমগ্র উদয়পুরবাসী। ঠিক আছে Amendro Medaras Pranato Amritasya Devatarano Priyataro Hare Ramme Vicharjanam Yova Me Madhumattama Karana Brahmore Vishwavam ণকমলে अंगे ताबुक उदयपुरनि सेंट्रल रोडो नरगनि बागि कताल शोरूम खुलोगितों पांदांखा फाइनाइ 28 जून तिबुतोंगो गोबां गाहाम शकात ओ पांदानि बागि चिं जतन तंनाय नरगनि लगियो जतन खुलुंखा ণকমল জুয়েলার্সनि अंगै ताबुक उदयपुर कताल शोरूम खुलोगजांनो नायतोंगो आबो हंखा स्वर्ण बर्षा 28 जून निसिमी 17 जुलाई जराति तंनाय हंखे अ जरा काहामनि पान्दाओ नरंनि लगियो तंनाय आं जतन लामसगो हामबाय প্রত্যেকের জীবনের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার। এই দিক দিয়ে আমি সফল শুধুমাত্র একটি কারণে, সেটা হলো আমার কলেজ টিপস, যেখান থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করে উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে আজ আমি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত। টিপসে পড়াশোনা ছাড়াও নিজেদের কেরিয়ারে কিভাবে অনেক বেশি মাত্রায় সুযোগ পাওয়া যায় তার সবকিছুই হাতে কলমে শেখানো হয়। ताबुक णकमल उदयपुरबो 28 जून णकमल ज्वेलर्स उदयपुरनि सेंट्रल रोड कताल शोरूम नि बागै
कतालिया प्रिरमा पान्दाव कथार पान्दानी बागै अफार रजाकनाय 5 जुलाई जरा लकी ड्रव सालब्रम नतंगो रांचाकनि पुषा जतो मानै पाइमानि लगिओ तंगो रांचाकनि पुषा णकमल ज्वेलर्सनि स्वर्ण वर्षानि अफार चेंनाय 28 जुन निसिमी 17 जुलाई जरा मेगा लकी ड्रव तंगो काइनै स्कुटी लकी ड्रव तंगो काइनै चिसा होम एप्लायन्स फ्लैट 100% खाइक्लाइमुं हिरानि कानमानैनि बायनावो फ्लैट 25% खाइक्लाइमुं रांसाकनि कानमानैनि बायनावो जतो मानि पाइमानि लगिओ शकात बोरजाकनाय तै कचाम रांसाकनि कानमानै स्लायै कताल हलमार्क गोनां रांसाक पाइनानि शेप बोरजाकनाय सालब्रुम नसिनि अ शोरूम खुलुबजाक दंनाय नरक जतो न खा बायलामसो णकमल ज्वेलर्स निनि स्लाय तैबो